चैम्बर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अख्तर काकड़ साहब, पेट्रोलियम चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोयटा बलूचिस्तान के वतन यार बाज़ई साहब, स्टैंडिंग कमेटी के, और हमारे आल बलूचिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन मीर सराज अहमद लेडी साहब, और हमारे कैबिनेट के तमाम मेंबरान, उनके तवस्सुत से ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मौजूद साफ़ी हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत पाकिस्तान में तेल की कीमतों को डीरेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। हम इस हुकूमती फ़ैसले को मुस्तरद करते हुए तबाकुन इक़दाम को वापस लेने का मुतालबा करते हैं। तेल की कीमतों को रेगुलेट करने से गैर मुल्की कंपनीज़ को पाकिस्तान के एनर्जी मार्केट पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो जाएगा, जो कि माशी खुदकशी के मुतरादिफ है। बलूचिस्तान डीलर एसोसिएशन के नुमाइंदों ने और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों ने मज़ीद कहा है कि ताकत और ऑयल कंपनीज़ को स्टेक होल्डर से मशावरत के बगैर पाकिस्तान की तेल की मार्केट पर मुकम्मल कंट्रोल दिया जा रहा है, जिसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। डीरेगुलेशन का अफसोसनाक फैसला पूरी सप्लाई चेन को धर्म भरम कर देगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरीज बंद हो जाएंगी क्योंकि वो गैर मुल्की कंपनी से मुसाबकत की सलाहियत नहीं रखते। मुसाबकत के हर इम्कान को ख़त्म करके इसे एक मल्टी नेशनल कंपनी पर छोड़ देना मुल्क के मुफाद में नहीं है। पाकिस्तान 15 दिन से ज़्यादा का तेल ज़ख़ीरा नहीं कर सकता है, जबकि फ्री मार्केट के असूल ऐसे ममालिक में लागू किए जा सकते हैं जिनमें कई महीने की ज़रूरत का तेल ज़ख़ीरा किया जा सके। इससे कबल लुब्रिकेंट्स और आई ऑक्टेन की मार्केट को डीरेगुलेट किया जा चुका है, जिसे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा है। ताहम कंपनियों ने कार रिटेल बना ली है। मज़ीद बरहा हमारे मुसाबकती कमीशन मगरबी ममालिक की तरह निज़ाम की शफाकियत को यकीनी बनाने के लिए गैर मौसर है, लिहाजा सारिफीन बिलाखिर नुकसान में ही रहेंगे। एसोसिएशन और चैम्बर के नुमाइंदों ने खबरदार किया कि ऐसे इक़दाम के नतीजे में अफराज ज़र में इजाफा और शरह मुबादला की कदर में कमी वाक़या होगी, जिससे माशियत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। मज़ीद ये कि मकामी तेल की मार्केट इतनी गैर मुतवक्का है, इसलिए किसी को भी ईंधन की कीमतों का तयन करने का मुकम्मल इख्तियार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके नतीजे में माहौलियाती तबाही होगी। तेल कौमी सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है और अहम जुज़ है, इसलिए वज़ारत दिफ़ा को ऐसी इक़दाम की स्ट्रेटेजिक असरात का जायज़ा लेना चाहिए। इसके साथ ही हुकूमत और मरकज़ी बैंकों को इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि डीरेगुलाइजेशन से अफराज ज़र और करेंसी की कदर पर क्या असर पड़ेगा, और पॉलिसी साजों को किसी कंपनी को खुश करने के लिए मुल्क को एनर्जी सिक्योरिटी से नहीं खेलना चाहिए। मजीद ये कि डीरेगुलेशन की वजह से तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ेंगी और डीलर्स को भी इंतहाई नुकसानात का खदशा होगा और ओएमसीज का इजारादारी कायम होगी। मगरबी ममालिक ने तेल की मुतवातर सप्लाई को यकीनी बनाने के बाद फ्री मार्केट का निज़ाम अपनाया और वो सप्लाई चेन की रुकावटों को संभालने के लिए कई महीनों का ईंधन अपने पास रखते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान 15 दिन से ज़्यादा का ज़ख़ीरा नहीं रख सकता। इस वक्त तकरीबन हर वक्त छोटे शहरों में किल्लत हो जाती है। सिर्फ सख्त ज़ाब्ते ही रिफाइनरीज और ओएमसीज और डीलर्स को ईंधन की कीमतों में गैर कानूनी इजाफे से रोक सकते हैं। तेल की कीमतों को डीरेगुलेट करने से माइशत तबाह हो जाएगी, इसलिए हुकूमत को ये मंसूबा तर्क कर देना चाहिए। आल बलूचिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मौक़िफ़ है कि हुकूमत को मुज़ाकरात के ज़रिए डीलर्स को इत्मीनान में लेना चाहिए और वाज़ेह रोड मैप देना होगा ताकि कारोबारी मसाइल हल किए जा सके। डीरेगुलाइजेशन हमें मंजूर नहीं है। इससे पहले भी ऐसी कोशिशें हुई है, KPK से मुखालफत हुई और हुकूमत रिलीफ देने के लिए 60 रुपये लीवी ख़त्म कर दे, हम इसे वेलकम करेंगे। आवाम को पेट्रोल 60 रुपये सस्ता मिलेगा। हमारे मुल्क में बल्कि ख़ास तौर हमारे सूबे में ईरानी तेल की भरमार है। हर गली कोचे में ईरानी तेल फरोख्त हो रही है।
ہم کروڑوں روپے کا ٹیکس دے کر بھی ہم سے وہ زیادہ پیسے کما رہے ہیں. ہم اس مافیا کو نہیں روک سکتے. ہمارے لیے کاروبار کرنا مشکل ہے. ہمارے پمپس بالکل بند ہونے کے قریب ہیں. مزید یہ کہ حکومت بلوچستان نے اس سے پہلے بھی صرف چند دنوں کے لیے ایکشن لیا اور اس کے 2 دن بعد ایرانی پمپس مزید اضافہ دیکھنے کو ملا جو کہ بہت مایوس کن ہے. غیر قانونی منی اسٹیشنز اور ایرانی تیل کاروبار ہمارے کاروبار کو تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ہم حکومت بلوچستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان غیر قانونی منی پیٹرول پمپس اور ایرانی سمگل شدہ تیل اور غیر قانونی فیلنگ اسٹیشنز کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ، ریگولیٹری اتھارٹی اس کو چاہیے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے. اس کی آڑ میں ہم ڈیلرز کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. ہم کس طرح کاروبار کر سکیں گے؟ اچھا سر، یہ جو آپ لوگوں نے اپنے ڈیمانڈ لکھی ہے، یہ آپ نے کوئی تحریری طور پر ان کو ڈیلیور کی؟ جی ہاں، ہم نے چیمبر کے تھرو بھی، بلکہ یہ وطن یار صاحب نے بھی مجھے لیٹر دکھا ہے، انہوں نے لیٹر بھی بنایا. آج یہ ڈسپیچ بھی ہو جائے گا. اسلام آباد چیمبر نے بھی منسٹری آف پیٹرولیم کو آج ڈسپیچ چیمبر کی طرف سے بھی ہو جائے گا. انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارا کورنگ لیٹر بھی لگ جائے گا انشاءاللہ. اس کو بھجوا نے ہم ان کے ساتھ رابطے میں، شاید وہ اسٹرائک پہ جانا چاہ رہے ہیں. ہماری جو مرکزی قیادت ہے، تو اگر ہو سکتا ہے وہ اسٹرائک پہ جائیں گے تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اور چیمبر مل کر کے ایک فیصلہ کریں گے. ہو سکتا ہے میں بھی ہم بھی آگے ان کے ساتھ اسٹرائک میں شامل ہوں. ابھی تک ہمارا فیصلہ نہیں ہوا ہے اسٹرائک کا. یہ فرمائیں جو غیر ملکی کمپنیاں آ رہی ہیں اوپن مارکیٹ میں، اس سے جو ہے لوگوں کی جو ہے فائدہ بھی ہوگا. کرائے جو اتنے کرائے کے بڑے ہیں، اس قسم کے جو ہے معاہدوں سے پاکستان میں کافی جو ہے تبدیلی آئے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے؟ اس کا اب میں آپ کی بات نہیں سمجھا کہ کرایوں میں کمی سے اس کا کیا تعلق ہے. اپنے چکر میں ایک کمپنی آ رہی ہے، باقی جو ابھی آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں، پاکستان اسٹیٹ آئل وہ پاکستان کی اپنی کمپنی ہے، ٹھیک ہے، اس ٹائم سب سے بڑی کمپنی ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ پروفٹ میں بھی جا رہی ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے ملک کو نقصان نہیں ہوگا؟ پاکستان اسٹیٹ آئل کا تو بزنس بالکل ٹپ ہو کے رہ جائے گا جب وہ آئیں گی اور وہ بزنس کریں گی. تو یہ تو ہمارے ملک کا اپنا ہی نقصان ہے اگر اس کو سوچا جائے. کیا اور کمپنی یہاں پہ نہیں ہے کیا؟ اتنی ماشاءاللہ نئی نئی کمپنیاں کھلی ہیں ہمارے ملک میں. چلے ٹھیک ہے، نیشنل کمپنیاں اگر بلوچستان میں نہیں ہے، آپ پنجاب میں دیکھیں، سندھ میں دیکھیں، KPK میں دیکھیں، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک نئی نئی کمپنیاں آئی ہیں، انہوں نے انویسٹ کیا اور وہ بزنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ جب ہمارے پاس اپنی کمپنیاں موجود ہے، وہ تیل نہیں بک رہا ہے، تو ہم کیا ضرورت ہے کہ باہر سے آپ انٹرنیشنل کمپنیاں لا رہے ہیں؟ سر ان کمپنیوں کا آپس میں کنٹرول ہے نا، پرائسز کم ہونے نہیں. جہاں تک میرے علم میں ہے، ٹھیک ہے، مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے کہ ہمارے پمپوں پہ یہ فروخت ہوتا ہے. ایسا کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے کمپنیز کا بہت سخت اس کا وہ لیب ہے، ہر 10 دن بعد سیمپلنگ ہوتی ہے، ہر 15 دن بعد اس کا آڈٹ ہوتا ہے. تمام OMCs کا، صرف میں ایک کمپنی کا نام نہیں لے رہا، تمام OMCs اپنے پمپ کا آڈٹ کرتی ہے ہر 15 دن بعد. اوگرا آتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے. میئر اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ وہ آتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے، ٹھیک. اور ACs باقاعدہ آتے ہیں، سیمپلنگ کرتے ہیں. ایسا تو مجھے تو میرے علم میں تو ایسی چیز نہیں ہے کہ ایرانی بک رہے ہیں پمپوں پہ، وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بقول آپ کے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستانی ریٹ پہ بیچ رہے ہیں. ایسا کوئی بھی نہیں ہے. ہم ڈپو سے لے رہے تھے، اگر ڈپو میں ایرانی ہے تو ہم کو پتہ نہیں ہے. اگر ڈپو میں پاکستانی، ہم تو پاکستانی کے نام پہ پمپو سے لے رہے ہیں. مرحلے میں آپ کے ڈیمانڈ ہے، یہ ڈیمانڈ پورے نہیں ہوئے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پہلا کوشچن آپ نے کیا کہ یہاں پہ بے روزگاری ہے اور یہاں پہ لوگوں کا وہ ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں، یا پھر گورنمنٹ ہمیں بھی اجازت دے، OMCs ہمیں اجازت دے، ہم بھی اپنا ایک یونٹ لگائیں گے. کلیئر بات یہ ہے، ہمیں بھی اجازت دے کمپنیز جتنی بھی OMCs ہیں ہمارے، وہ ہمیں ایک اجازت دیں. ہم ایک یونٹ اپنا ایرانی کا لگائیں گے، ایک پاکستانی بیچیں گے. وہ کسٹمر کی مرضی ہے، وہ چاہے ایرانی بیچے، چاہے پاکستانی ڈالے یا ایرانی ڈالے. اس میں ہم ڈیلرز کا کیا قصور ہے؟ کمپنی نے ہمارے ساتھ معاہدے کیے، ہم سے انہوں نے ہماری زمینیں 30 سال کے لیے ہم سے لیز پہ لی ہوئی ہیں کمپنی نے. ٹھیک ہے، ہم کہاں جائیں؟ ہم نہ تو اس زمین پہ کوئی اور کاروبار کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. 30 سال کے لیے، 40 سال کے لیے ہم سے لیز کروایا ہوا ہے. اور ہمارے پمپوں کا یہ حال ہے، ان کا یہ بیڑا غرق ہے کہ جو سب سے ہائی سیلنگ سائڈ ہے اس ٹائم، سب سے جو کوئٹہ کا کریم ہے وہ 500 لیٹر بیچ رہے ہیں.
500 लीटर में हम अपना स्टाफ का तनख्वाह तक नहीं पूरा कर सकते, ठीक है। और जो अख्तर साहब ने कहा, अख्तर साहब ने मुखालफत नहीं की, अख्तर साहब ये कह रहे हैं कि इसको आप सही रेगुलर करें, रेगुलेट करें इसको सही, जिस तरह ईरान से और भी चीजें आ रही है, स्टीम भी, LPG आ रहा है, बाकी दुनिया जान की चीजें आ रही है, इंपोर्ट हो रही है, आप हमें भी इजाजत दे भाई, हम खुद इंपोर्ट करेंगे, सही। तो उसमें हमने कभी भी बेरोजगारी का, हमें भी इस चीज का अंदाजा है कि बलूचिस्तान में जो है बेरोजगारी का मसला है, मगर हम ये कहते हैं भाई और नहीं, कम से कम ये जो हमारे पंपे हैं जो इनका तो कोई हम कहे, ठीक है। हमें गवर्नमेंट बाकायदा, हम इस चीज पे खुश है, गवर्नमेंट हमें ये इजाजत दे कि हम एक यूनिट पेट्रोल का, 1 यूनिट डीजल का रेगुलर तरीके पे हम लगाएंगे, ठीक है। वो भले कस्टमर की मर्जी है, वो चाहे ईरानी डालता है चाहे पाकिस्तानी डाले, ये हमें इंपोर्ट की इजाजत दिया जाए। अभी तो हमारा बेड़ा गर्क हुआ है सर, इस टाइम तो हम यकीन करें, हम इतने परेशान हैं कि हम आप तस्वुर नहीं कर सकते। ये बताए कि भी किसी भी गैर मुल्की OMCs को के खिलाफ हम नहीं हैं, हम सिर्फ कीमतों की जो डीरेगुलाइजेशन है इनके खिलाफ है। इससे क्या होगा कि कंपनियों की अपनी जागीरदारी स्टार्ट हो जाएगी, सही है, वो अपनी मर्जी का कीमतें रखेंगे, यहाँ ओपन मार्केट हो जाएगा, सही है। हम पहले से, खासकर जो हमारा बलूचिस्तान है वो पहले से तबाह है, ईरानी पेट्रोल ने हमें इतना गर्क कर दिया है कि हम यकीन करें, इतने सारे हमारे डीलर बैठे हुए हैं, मैं कसम खा के कहता हूं कि इस टाइम हमारा हर पंप लॉस में जा रहा है, हर पंप लॉस में जा रहा है। हर डीलर अब ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने इसके साथ साथ कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, पंप सिर्फ हमारी एक बैठक रह गई है। तो उससे ये होगा कि हमारा डीलरों में भी कंपटीशन पैदा हो जाएगा, हम डीलर्स भी दरमियान में जो आप ये समझ लीजिए जो बेतफाकी पैदा हो जाएगी। डीरेगुलाइज का मतलब ये कि हर बंदा अपना ही रेट निकालेगा, सुबह मेरा अपने स्टेशन का अपना रेट होगा, इस बाइक का अपना रेट होगा, उस बाइक का अपना रेट होगा। हम किसी भी गैर मुल्की जो भी OMCs आ रहे हैं हम उसकी मुखालफत नहीं करते हैं, मगर गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर गौर करे, ये जो डीरेगुलाइज करने जा रही है ये बिल्कुल एक गलत इकदाम है। और ये ईरानी पेट्रोल के हवाले से मैं एक बात और करना चाहता हूँ, इधर बलूचिस्तान के लोग बेरोज़गार भी है, मैं गवर्नमेंट से ये लीगल तरीके से लाना, जिस तरह हमारा साथ बाकी डीजल पेट्रोल आ रहे पाकिस्तान में, इसको लीगल करना, तो डिपो में आना, उसके ऊपर थोड़ा टैक्स लगा दे, क्योंकि डीलरों को यही चीज़ वापस डिलीवरी हर पेट्रोल पंप को, इस तरीके से जो आ रहे थे ईरानी पेट्रोल पंप, ईरानी तेल, डीजल हो पेट्रोल हो, किस तरीके से वो स्पीड मनी से आ रहे हैं। तो अगर स्पीड मनी से आ रहे लोग जो ला रहे किस तरीके से, कितना तंग है, ये लीगल तरीके से उसके ऊपर टैक्स लगा। गवर्नमेंट पाकिस्तान और बलूचिस्तान के दरमियान एक माहिदा होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जो लोग अभी आगा साहब ने बता दिया था, हमने खुद पेट्रोल पंप बनाया था, 4 करोड़ रुपये खर्चा किया था, 4 करोड़ रुपये में कसम खा रहा हूँ कि हमारा पेट्रोल पंप ने 100 रुपये भी नहीं कमाया 8 साल से। तो ये गवर्नमेंट से हमारा वो है, रिक्वेस्ट है कि आप बलूचिस्तान और रेगुलर करें, हाँ, ये किस तरीके से आ रहे थे लोगों के, आज रास्ते में एक्सीडेंट है, लोगों तकलीफ से, इसको ईरान के साथ हमारा और बिजनेस भी शुरू है। आगा साहब, ईरानी पेट्रोल के हवाले से आप पेट्रोल एसोसिएशन के